Obusia from no be soon from Ninganubi, no be swinganubi say Ejano aso ewufidiem ha Ejano enya aso enye je de hia de eja ye de bonyame asempa ho de we Sweet 106.5 FM Kwajobimpon of James Yatabruwa odini din we nafu abo okode a wosifa akona so ohu biase nyina wo kentenkrenchi senkrenchi aye bia fodoba ote abofo ne eka abofo nsem eche nipa ma ema nipa reho sa onyame ba Kwajo w ichie Sweet FM Yeneja was rodin hunti wa hinimra ne openya wasasi so se de wasro no na yende aduane ne nefa yakane mfumsu nyina fa che yen se de che wona de yakane mfim kun so hwem ye frim usiu ma sanso no sro hin yamode no nyamnyansa ne tumi eyo de gidi free team anopa nyina nyem so se amen gidi free team anopa nyina nyem so se amen Abusia medin de Kwajo Gampon of Papa James in the Jatabruwa medin na wi mafu abu okoro amesifa akunso urade adomtimene hu wiase amansan nyina no adem so sepiao anopai asema medebre wo no eyasem tietie bi na nhwemu do eni nti obanyansani na ne kateso na wentie mi ye obanyansani ntina ne ka ne montra ne store ho onfa ne radio ninsi ne kon ho na wonfa ntie mi ye anopai matu asem ne di se awiye ne asem anopai matu asem ne di se awiye ne asem ewiye ne asem anopai ano ne atifi semeda ye ne yade hwane so ewiawo yase abraba ye ba ya ba ye koi ye woni pa bebre ma betina wiawo yase abebo bra ne ko ye woni pa pie otumfo nyankopon de wona bedua wiawo yase ye ne wo mu ni wo bi wo mko abusia eni ye woni pa bia ye nso ye da so wo wiawo yase se Yesu ma ye de da so wa ha eni ye woni pa bi mu nso ase Yesu amani mu ani mu ye otumfo nyankopon sane de wo mbaba be kan ahenni no na dwuma no ho na mo nso ababa ye adwuma pa de aboa na ahenni na anini nyina mu ni se de besi bia fa ko woni pa Frida ya bawa tu wiawo yase nge Frida obetu ya baje otata akwapem se obeko school be wie se adwuma suan se obewie obawaro ba wo mma na woni be wuo no ade ba ko na hia woni pa abrabo mu anuni na wieye woni pa sase aya sase hu hia wo woni pa abra na ye boni ya sase hu hia ati se wieye asase nya nyina ne se obitumi di ye ne wanhwene ne ma ye wachina na hia ne buburu afi ye osransan wadi ewieye ne ashe ani ti de wanya ade bi na ne wansom ye no china bi ba saa de ni tumi firi nsa preko pre na afi wabeda ne hia ni ani ti wotena wasem wo kanya na sami mprebi atwam nanka ye ka de fo mantamura na meka ho nanka ye ka wana wonsa ko wano wona nam wasumpo mamamfo tumi didi a nanka me asomesi anaso benten nanka meka ho na ne de ba ne se de wiewie mi se adunia mo akwan na ne de ba ne se ne ka me se ne menyina agi nsemu a me mpa nanka me na metoma mamamfo di ene meje damade atusire anopai mesi awie ne ahyem ani ntisike bi ni pa bi anya ne awore pa bi ni pa bi anya ne akwantu mo kwanya bi abeto ni pa bi mu anim ne adwuma bi enne ehun krata abeto ni pa bi nim se won sensan krata no na yema ni hye adwuma na se no krata na wo san ne nani hia hu na adwuma na wo kwa akwendo betumi di ni sika aye de aboa ne ho ani na busua ani na brabo se de be ye wo kina bi se sani pa ne so ko pensioner wo mesire ni nani ne hia awie ne asem the wamrante bebra yesi so ye bobra no pay yetie dwumade yi sisi ana dwuma na wo ye nasema wo kan nya sisi de se biso awu ani timisika no mame mfa bi nyimani ye me pese me di bi ye bia mame mfa bi nye ampa obekoso de aye
kopem se bedu ba bia bo se enema bia nan ko se wonya di fra brabo ni mu ene ahofade bia nan ko se awurade de ma no no ebe free ne nsa prokopo ebe free ne nsa esa ne se we hu so hwe ana ama no awiye no atumi adan awiye ne asem nipa bi tumi sha ase afefe wonipa bi tumi shiso wutumi se anipa de na sase afe nipa de abusua nyina nim senka ebe wie ne ye matumi aso abusuafo so na so bekwa kwa wie baabi no na ni da so nyina da ne so no na afi abamu abu ne ho ni nyina ne se wa hyehye na brabo yi nti amane ma nyina di kimhia amane ma nyina da ne anope mesi awie ye ne asem anope you made any live on Facebook oko Facebook how dey bo Sweet FM 106.5 Sweet FM 106.5 obo pe eno no obenya dwumadi ni bi anso amoni channel live e wo hono oko a wo share na wa like na we ja comment se na be afofro nso benya bi ahwe kwaku ba ko anope ma menjia woni abusua ni nyina anope obi ntie de menene kanu besi awie ni asem aniti ne woni pa bia hu no se abusua nyina ni beda ne so prakope nim se ono de sanko bia nye ye abusua ni mu pa nko ne de nko be because abrante wasi so ye adwuma abosom ye ma ye tua ne ka 20 million ye tua ne ka be sika pem abusua nyina nim se nipa asemasi de wo hwe se de ne ma akọ ne de no ano no na tubisa wo se ko ba ne se ne de ne ma nyina tuma di chimhia emo no na nka busua nyina ni da ne so no ene ma adane na emo de ne yesu okọ school no wabon de yesu okọ school na ene ma nyina nko ye yesi adwuma na wo sua no ko woni matade ni twitwa wo twitwa no ase no yesu ono de na nko ye mema som yesu ono de na nka wo hwe se bi ono mema di agro no a anhwe ni ekuro benyi nsen wa abara sa nipa no enya de so obenya kunu esu okọ wi aso no mo menya ware patriarch ye de ono de osi mo mere akronkron mere di so dua na de ono mo ne nda no ene iwa wo mi ensan so bia ne papa ewie ye ne asem abra ni pa ba ne nane hu hia o na mo bla na wo ba ne nane den na wo de ye de ato de atwe wachina se de be ya wachina ba wo ho nkwakire wo no ne de hia ani tinya mesuma wusum ne nei eye na mo bi sa wo se nya mesuma wusum nya na wie ye no de kwa he wo sum nyame na wie ye wo de akoda wo jama ne hunu kuro mu anase wo sum nyame na wie ye no wo de akwa konya ba bi papa bi di atena wo de akwa konya de papa bi di aye anase ne sum nyina ne se onipa nyina sum nyame na mesum bi nipa nyina di nyame achi na mesum ko di na chi bi na mmom anya adwam papa bi na me de kwa awurade fi ewie ye ne asem woni power so no de won fa bane nche na wo tundro di kuninua wo tundro di preposition wo adwuma mu ne de nyina ne sa me na nanka sa akonya wo se beda won ba me ene ya ma meda wo de amame akwakoto wo de ama menua bi ene me mma menua ni nya na hoto da me ma asomdwe de asomdwe wo nya bi da ene ti akwan obefa so obeyi ni nua ne de afiri wo no sa akwan ne no obefa so de yi na afiri wo ene ye ne asem wo se eto de ye nipa bi ntini ma bi ase oku wuni ani ji ni friend wa ya de nyame nhira wo wa ya de so bu ni de agu wo nti wo wu se nipa bi atundro ma na wie ye nyina ne se wo wu yo na so wo pro nipa ni wo wu ye bibi ani adanse so wo wu na so wa sha ase a wo pro etu ba wu sha ana mo se wan fa point portion na se bibire no de akwanya nti ade papa bi o se de ni dia o se nke de man waduma yam fa ma no o se mpanifo ka se bebu bi se nyame ensi wonyene na se opetu prakope wanka se osi wonyene na opetu kope ahenche sha obi eniwa wabasum wo akrokro wo obusa sabio we yakwa akanfo mati na jichemu na yese de yakomde no de awo ade awo no we ne mo nya de yakomde no enti se wan prampa bibi na mfa nto wa wie ye me mpre se be koye bi ama we koye mfa ma wo amenka nyansa sem bu mfa nkyere ani tibrana wo bo munu se wachina bi ba woni pa de di yakra ya gene ye ni pa bia ye di ye bia ye be kwa ko busu ata ani ti ye ya de bia ye be ye ne se de be ya wachina bi ba ye ho nkom kwa kire ye na ye nkom nyama ne bi wo mu sai na wototo woni ma de fa no pa
tenasie bɛ na wusie na no pɛi wodi nyina ne se nipa bia ye bi o we ye bɔne de mi amenim se de mi ye yi nye na so ka me se nipa nyina ye bi ani ntimi so me ye bi wa ya de na mom dwena wie ye wate ene na akwa wie ni se na wonim de wɔkyena de ba na dwena wie ye watu aduro di koku obi akwaji na japade ye wa ya de na mom ebe we de bia mebu sabu na ntwedi dua ntumi anka ne to anche de ne de ode aye gbodu a wode kom no endin nsem anche na ahe ani tu wona sa wo dwena adwene bia eya na wa dwena adwene pa no ma adwene pa hwe osinu ahunu se ade bia ni wani pa ye ni wo wia we ya so a wo betre mu di akopem da esa ne se onipa bia wo na wieye ena onipa bia wo na sase na ye na nipa bi mu asase esua wo hwe nipa bia asase a eya na nkoyi na se be wiase na ya kase ani ntima me nyina wo esu ntu nipa bi mu fese mu a mo hwe nipa wo ansa na mo ne wona fa yonko mo hwe die we nyansa sanka urade sa memfama wo ye woni pabu wo mo hwe nipa bi mu position dibire kura na ansa na waka akwa no sa ne yonko ansa na waka akwa no sa na damfo ani ti se sika ni wonsom dia woni mu what the American was se sika ni wonsom a woni mu aji se sika wo wonsom ansa na wo se sa ne yonko na mo sa afọ no wo kire mi ba woni pa no na mo se mo na mo toma ni dinti wo ba mo na mo dwane no wo kire mi ba erode be page na erode be yane kase ne mmadi mbo bi wo gbon wo adwuma mu erode be ma promotion bi abade ama no masa yene ye wo de mama erode ne wo no wo de mama erode no be de erode be page ye mu bi di akọ ene be bi ni erode be page bi mu di akọ no so wo popo se wo ba mi aban me ne ma me ka jo prenye premfa so wo pesa wo ba mi akodo ba me ne asane se wo dura ekire bi be erode be page akodo erode be ye kodo kase nya sa abra ne na ba ban kodo dabi ani ntimo amuni kodo obodi mo nyimi mondi ne no hie imu ma wo kire imu ena mo na mentena na nya wie ye na erode page me no wa page me firi sumi na so wo de ma kwete ma problem da so no ana page na so wo fidie na wate ena ba bemba me ye ni asem awofo ni bi wo ya ma ye hwehwani mu awofo ni bi suban no ye hwehwani mu ye pankwara ni bi asam si bi mu asem ene me ba wo ye wo hwe sa de wotia na wo mobra papa bia ba na ka kire wo ena anu ada David anu ye ofiri ayeyi ni free abusuamu se won koda sira so na won ko hwe nwan so won ko kan nwan na ne papa ni papa jesi na woni adu da so bia woni mu na busua ne sere no ebe ye ne asomwate obi a hyase ye ano nkyira se wo a won hyase ye no wawie ye no na dabi eye ntoro wadataw ebe ne nka bi Kwajobimpon of Pa James ataburu a wodi ne din wen nafu abo okode a wosifa akonanso ohu biase nyina wo kentenkrenji senkrenji aye biafo baba ote abofo ne eka abofo nsem ekire nipa ma ema nipa wra wo sa onyame ba Kwajo w etie anope nkoma ketu ebina minudi nkoma ni nyina ne se ewie ye ni asem etina me ka bibi se ya wofo ya wo ma ye hwehwe ani mu o me ba we di onye ye na me ba we di ya wo hwe ne bra wo bone nana mutu a wotu ya ade papa bia ntumi mfiri ne mu mba ntia na no ada yese so bibiri pa bi betumi afiri Nazareth abana ko wiase na Yesu Kristo afiri wa ba ko wiase na wiase nyina de nko afiri ba nti Nazareth na wiye na ne na nya na sase asase na ni pa bibiri bi mu abatena ntemu a no ma ntumi andani kuro no ani ama ye nwuhye bibi pa betumi afiri wa ba na so abre be wo sumo be de nja ne wo no asam na dane ye je ye wiye ne hia ewiye ne hia
ɛnti na mɛka sɛ ɛna no ada David yɛ yiri kɔtɔ sira so sɛ wo sira yi so na ɔbɛda na wahwɛ nwan fa impreko fa mmoa wa ha sisire jata kwakuo ne impuro awɔ no fa wɔnyɛ wabusua fa wɔnyɛ wo nuanom ɛsan sɛ wo fia deɛ menyini sɛ wo betena ha ni je betuma ba abrabo menyini sɛ papa betumi afiri mu aba nanso asedan yɛ nka Awurade sɛ Awurade yɛ nipa ato atwene no ɛbu adansifo ato atwene no na ɛsafo Awurade pagya no de akɔkɔ ehwiase botitire ɛne nti ekodu baabi a na Nyankopɔn ni nsa firi so na wo po obi na batena akonya no so no ɔka kyerɛ sɛ Moses Samuel fa ɛnwoto a me soma ofie bi mu kɔ Joseph kɔ na wo kɔ no wo kɔ hɔ na mapa o me hene kɔ na kɔ sra ne moma me na wo duru anya ma kyerɛ kɔ abefa so abe nipa me nua bi tie ma no pɛi me ma bi tie ni me dɔfo bi tie ni wo me wo faase bi tie ni me papa na me nana bi tie ye yi wa abusua no ya reje tew yesi abrabo na sene nkoyie yesi wa be abusua ni nyina ade so a wa be ya burden e de ma abusua no enti nkoyie eno na nam so na nei abusua ni nyina pa wo abusua ni nyina hia na ye hwehwe mu a yesi obi aba oni pasmes na ma wo no kra de so wo mu a ensementi enya hwe mama ye nya de be ye bata na pa se Awurade tumi pagya David efiri sira so ade ne kɔtena Israel akonya kase no so a anopa wie ye asɛm wate asase de so ade nkyɛ so wie ye so be so wate asase de so ne mo wie ye ne de meka ɛkyerɛ wo sɛ ebe ye kase tɛkyerɛma na ye de kasa no menua fo akoma de akyire wate na na no ada ni yesi Joseph yamfa ne nkonkɔto afiase yamfa ne nto amramu ye ne ye de ne to amramu de de ka gona kesi yenkunu Robin said that you ye mo giant twin ni bone ene na mom yamfa ne nto amramu ye ne to amramu ye hunsa ade tonfo bi ba gadifo bi ba ye se ene na mom ye nton ne nyi sika nwu ibutana na mfa so be ba so ye ton no because ne hu ni se akura na sa se na wo ba no ofifia be ye ni pakase ene tie ntwa ne so ewe ya ni asem Joseph koni nemu kwa wiase no akwa minister ewo bi man so ekimi nua a wotra me de yabu abam ofie abusua hia ya mfrew yese wo yakwa wenhyani yese wo no wo ye dwamamofo yene mo se na Awurade paye no yene dwamamofo no yene mo wudifo no yene mo kronfo no yene nsanomfo no yene mo na Awurade paye etiana no ada Yesu ka che suafo ne se de no ho fida da no hia na ho wuro bi na ho hia se obedware bi etiana mo na ye ho ye fi no yene Awurade ba ma ye eti awie yene yasem ya mesuma Yesu masori ayeko anu ntia na anopa awia ne anyumire ahomachi nyina na yenam ade ba ko pe enya hwehwe firi mu ne nyina ye awie ye se de be ye awie ye ba ye kase wo nyame anyim anu de hwehwe enya bibia anu anya hwehwe se de be anyim ye be ye kase daachi bi se Awurade se ne won kan che se mumfi me so komo amoye de entene ne obaka che se mu akwapa no kwafo mudi kakra no nokure enu nti ye de bebre be mama hwe so enu bi ne ye padi afra Awurade ho ewe ye ne asem aware na wanya na wo kona wani ade ani tudi twampoa no ene aware na wo kona de enhia o ne ma aware na wo kotena se no ebi ba ko wie se nie kwa ko wie se wo kotena se akopim so tumfo Nyankopɔn beba ana so wo be titimu mi onum ntem ana so wo kotena se no kyena ya paake oni ma de so na wo su ba mpani nti ewe ye ne asem ene ni pa bebre wie ya se because of su ba mpani bi ekura nti na mo wo wie no asase wo boba yi asase o so we de me maame we de me papa na wura fi sa wara na wo kwase na no wanti na ni mu mani pa no awade de begu na wo kwa wara so so de bia woni nkum afa no wonse onom na ekon na ai abo apanto so mu ade na na nkwansin na de yachi na okobo primal ewe ya ni asem wate eduma na wo kwa ye no emfa eduma ne mo chacha wate wo mra ntia na wo no mo area no eka wo monku yo yo ni pego wa ye na wanya na wo kwa ye se ye ne do wonni muntira abuja ne wona wani akwani ya banyina no opa ya semu taxi driver wa chwa ka echi asif every mami che wona pay enye ni pa wani ya sire anya ba nan ko banyina na che so mo pa ya semu yo ni pego man na sire kwa ye no
ɛne to wɔpɛ wɔhwɛ aseɛ wɔpɛ wo fɔmbɔ wɔpɛ so wɔwie yɛ bɛ atantan maame nkyɛ nipa bi a wɔhyɛ aseɛ fɛfɛɛfɛ na wie yɛ tan yɛ nua bɛyɛ ma Samson na Samson wie na hyase ɛfɛ wɔfifiri wɔ bɛn Israel mu a ne Awurade de ne yɛ adwuma baako fo tumi ne nipa mpem du akugina ɛne wɔn di akona wɔ nyina tɔ amunum wɔ abra ne ho ntɔkyema ɔbɛma kwabranye wɔne aboa sisire kwabrafo Kroatia mansan etumi kun edi akon ama Kroatia mansan yɛtɔ na onye nipa ketewa na hyase ɛfɛ na so na maso brache bi oje di tie Awurade asɛm nti na wie yɛ nyina ne sɛ wɔbɛwukura na wɔni ani wɔbɛwu na wɔni ani o na wie yɛ ayɛ tan na wie asai baabi na nka Awurade pɛ so wɔde Samson koduro no Samson ama ne ho kwan wate aseɛ Samson ama ne ho kwan ama Awurade afa na adu hɔ ɛne nti yɛ onipa bɛbɛ baabi Awurade pɛ sɛ ɔdum du no ɛnam a hantan ne dwa nti ɛnam ahomasoɔ nti Awurade mfa mu ndu hɔ da ɛwiyɛ ne asɛm bra ho hyɛ wɔ mpanimfo ase wate na ho braseɛ ɛyɛ sɛ wo bra ho ase de mapani a anaasɛ akora na wani onyam ne mfiri so na wa ho ofɛ ne nkɔɔyɛ ɔn sɛ wɔde na akɔtena sɛ mepaakyɛ okra wonim ka adwuma na woyɛ no wafom pani no pani ne de wo hwɛ afiri onya sɛ ɔbɛba ne na so ɔbɛka sɛ o ɛbɔ sɛ ade me yɛ ne manyɛ ne fa meba ne fa kyɛ me na wasan de adwuma mu dwan ne ahantan nti ɔn sɛ ɔda so ti fie ɛyɛ so wonya sika kakra na wanya no bɛdi ɛbɛwie na asa na afo ahyɛ aseɛ na wukɔtwi hibaro ɛwɛyɛ ne asɛm yɛ onipa bɛbrɛ ma mimi sɛ asa no pɛ adwempɔ bɛɛ na wode ti asɔre dɛm hɔ obi sɛ mede madwempɔ nya sɛ meekɔ asɔre na mewu a asafo no asie me ɛneɛ wayera o wawie yɛ nyinaa no wawie yɛ nti wode kɔ asɔre dɛm ne nyinaa no ɛmɛ no nyɛ wani suade hunu anaasɛ wobɔta yɛ di kan a wode kɔtena asɔre dɛm daabi ɛne ɛnyɛ adwempa wanhwɛ ɛnsiw yie onipa bi ati wia wo yasna wo bobra no a adwena wo so di hye otirim nie sɛ me bobra no na wɔkyena bi sɛ me wu a ma wie ya nkwa yɛ tan wɔ Awurade anim ɛna no ada sika ni nya sika bebre na sase ɛfɛ na sase prom na mom na ne ro afi sɛ mpanimfa nwene kasa bɛbo bi atɔ wɔ akamfo matin sɛ nkyɛmu nso sɛ from enti hɔ daa from enti hɔ daa na ne ro afi ɛne nti wabrɛ onyane ne ba ne nkyɛn sɛ ɔbɛpɛ ne pono so aduane asɛm poroporo wɔ agu fam no kura dia na wɔma nkrama itafiri ne kuro mu ne nua wasaseɛ no ama nipa nyina ateteo ɛna ewu ba na nipa nyina atwane ho ɛna ewu ba na nipa nyina adi watam na nipa nyina adi wapresedeɛ na nipa nyina aka nsɛm fidi gu ho na nipa nyina gu anim ase me nua ba ma culture me hu abranti a na ni ginya mesum sɛ ya ho na mani agye culture nyame nhyira wate wonya okase zongo na wo me nua ba ma Simon Kwame nyameka oputu nyame nhyira wa no pay ɛnam tibia wo nti wo ba na busuafo adwane wo ba na busuafo nyina di wa presse de ɔdasene na eba kwarinsani no de wanya papa no de nipa nyina achi no wono na wo ba no asem obi kan no asem obi kan no asem obi kan no asem ayi obi kan no emo mamen kan che o se o kina bi ba wonu ma wo ka san sem ni nyina no Awurade be pagya no de wahye woni wu wate se Awurade pagya David no de ne hye ne nuanu mani wu a ene Awurade enka che so be pagya wo de me kan wo de wakoma di akira nka betima si o mese se Awurade abo moden pagya David ade ne hye abusuafo ne anuanum nyina ne wu a ene na bo moden hye ya kra de fa twen Awurade sɛ Awurade a wakyɛ ma ne so
aboa ntetia so aboa ye wa aboa osono kakraka wi wo no obechem na so obepeja wo do wa hyewu nuanom na niwo wate obepeja wo na wa mani asi nyina husampa wono no wa frɛ wo na wa frɛ wo amaso beguani mu ase medin de kwadwo bempo bofo pa James nie databuru wa medin na wi amafu aboa kware amesifa akon na so awurade adom timani hu wiase amansan nyina mu pia wo Anopa wiye ni asem ewiye ni asem hwewrade achi kwa sambre ya ansana da bane na babate sansi onipa biya nim na wiye ani ntina wo se o hihye wiye papa nya setna problem ma ho na wachina bi ba won ankwa ankwachi wankwa ankunhu na mane ankwa keka die nim nyina ansha ase amobayi a ehun hia enti wudie nyina ne se obefiri sambre ya na wahwehwe awurade akira kwan na awurade ahyira na wayɛ okese na wamma woso na ewiase nyina de wonani ahu sampa awurade na ayɛ osa abusua na memfa we nto asoma se program enyame adom Central Media Awards a yɛkɔ so wɔ mfimfiri mantam ano yɛtumi anya kyɛfa se yɛbɛbɔ yaba so na moba mode hye ma de nyina mukunu monana mofa ase kwadwo bempɔ Gospel show host of the year. Mesmet menya muchefa. Enti bia wo pese wotuma me na dwumadi ewe ya metiso a medi na ye memene da no pay. Eni nyame ya adoma wokyena kwasiada. Awia don kokopem no miensa brem no. Awurade tumi ede abasobani maya. Mepa cha otu aba ne bi ma me why. Mepa cha otu aba ne bi ma me. Se wo otu aba no a wo betumi sei. Wo star 447 star. Star 447 star. Na wabo 661 hash. 661 hash. Na wa send we am code ni CM106. CM106. Odo apebi abetumi ato. Wo pekwa abetumi ato 10 billion. Ai. Abetumi ato 10 billion kra abetumi ato. Wate. Buame. Ne nkofa abasubo we mfamra twefu pra so sweet FM kurobia yimu. Na ne menyina nkoye mfama yi. Segareti na obi anuma woda so to wa ahwe nye no no eya o se no ano no odi e si ye tufu bia wo si wuntie koso na no akina bi ba wakoma mu be yetum da krope obabo wakuhu moje be frim beba no ye repe ye du bedu hospital ye se wa hera wana se wo ye ni hwe ni ye wawie ya ye tan wagu nkwase awu ememe ya wo fuma ya ka ya wo se de waka no wakanti de obeya na obeye no ma menka we nkyere wo wo so bi afo mema me aboni bi akuni da wo bi da ya sembisa wo bi da se wo bi da dia eni asa se wo beje mi wati ase
ɛyɛ sɛ obenya wo kani na mu nyɛ sɛ obɛfemfem amanfo de ho bisi ekuro bi wati mu kwa asase so ase ekuro ne din yam de pɛwo de da ko pɛwo de bɛfa suani aka ho asɛm nyɛ ekuro nyɛ bɛka ho asɛm o na mu asɛm pɛwo de no nyɛ bɛka ho asɛm ani nti obi na akɔfom obi kunu ne anya ne hwe na mu ebi a wɔda wo ba kɔ yɛ bi na asɛm bɛto dwene wawie yɛ ho wate na onipa wu ya wonim de obenya onipa wu ya wonim de obenya nti malam na wokɔ no hɔ no na yɛ den wushia me a wu me a hwe manim din a wokɔsesa me na ase de tie de kɔ malam mi sise wo hukumi na wɔkyena obenya kodwa akuni die mu ana wokɔ ba pa se kodwo ha adwene o mantemu adodo enti yɛ mbu nim kunu a yɛmprepra kodwo yɛmprepra nipa na ɔne ne wa adwuma mu no na nya kwan kwahye ɔno mu a ada obewu na yɛ na ɔde saa tumi ne kɔbae ada obewu ni saa position na yɛ afakɔ me ma me free shirting le mu na ma wodi udwuma ma no pɛ impom yɛ de Sam 23 yɛ fashion design center ano pɛ Facebook for mbo nsa me ho ayɛ fɛ pa aha mbo nsa me ho ayɛ fɛ pa mo hwɛ atade yɛ hyɛme a Sam 23 wona o ma ne nyame nhyira mo sama ka cho say hon na next 10 years ma pam wed na tade no e man me ma di no hon me ba be pam no Sam na mi show lo pay alo pay mi di am jesi akodwo be mpo fo pa James di Jataburu wa me di na wi amafu abu okori am si fa kun so awrade adum timani hu wiase amansan nyina mu ano pay me si awie ye ne asem nyame na wo som no se wo basum nyame ne we wie ye ne wankwa nkonyo so ahime mu wankwa me nua ne ye nkwase adwuma ne wa ye no ene nka wuja ikura de kosom bosom ankeye mo basum nyame ne wo basore ahomache afa eye bosuo mu akoka nsampa akwatra so dan ko do so dan mu enkonya wo kopepa ho wo ye wei wo fa wo sen ha na ni nyina mu se wo hu awrade na wo firi wia wei ase kwa ewe ye ni asem ewe ye anopa de me no kan nyina no se nipa ye we ye ni asem biti se na me kan osikani nu ko wi ase yesi o sesi anyame adom nyani na wu sikani ni kura na me ka ase wo wu sa na ewe ye no nso bewu na wa bra wu ye no Bible di adanse se wo nyina kɔ won krachi ekohia do behia na da ko osikani ni te ni jema adwendwen ne ho na ye ne se wo mpagya nani na opagya nani no do ko hu ye nyina ne se de nanka nipa nyina yi no am wo wia we ase no de nanka ni da so nyina asan firi ni mu no de nanka ya atade be kase mu aduro nyina atunu onum mom anya Abraham kukumu twema chese wo enjoy originani auto party was papa Abraham ebe ya nka mo abofrei won fa ne nsati amfa mbo eye nsu mo fa meto so metachire maso bebi ambo mi huna mane Abraham ka kire ne se krache bebi a woni di amene da mu nkem ne nyeyi was ya ne papa ebe ya nka ma me ko wiase ka kire mi nua no mo maka mo wo sika no mo fa dipa nya hwe se wo mo nso sa was ya ni tine wa asofo ani tine wa di fa ni tine wo nyankopɔ sempakafo ani tine wa kyerɛkyerɛfo wo ho ani tine no pɛ kwadwuma betena ha anopɛ Ecclesiastes 12 osenkafo matie ye edumie ni chichemu dumie sade ba no giasem wei osi asem na wie ye nyina de ayatie nyina ne ene se suro awrade ne di ne mra nsem no nyina so na ye ni nipa nyina asede osi asem na wie ye nyina no asem na no pɛ asem a me no kana wie ye nyina na mabɔ ne tofa de ama wo no na ne ye nyina 14 na ne ye nyina eno nyankopɔn de bɛba atemmu mu na de ahinta nyina enso papo bani o wabu hu atan anopai we ni de medi gya o enna o kenka wasenka fon ma so ka asem bi se mo wani nje ewo ni bonyeni odi bonyeni ni ye ya waye ai ma wani nje kura na mre bi ba beba ye betwa no ato atwe no kire bi ba no ni obi enu ntina so obi sika wanya ntina wo so wo pere ho a masa jai na wo kire bi ba so wan fan akwan pa so a wo kire bi ba no ni obi anopai me de wasi me de kwadwo bempon obafo pa James ni Jataburu wa me de na wi amafu abo akɔrere a me sifa akonso